ओं महाराजा आचाइमानि सालपुर आचाइ 1908 सालो 1908 अब ताबु क्या है तिनी सालो को आचाइ হয়েছে 1908 सालो if correctly I can remember महाराजा बिक्रम थियो 17 तारिख मे 17 तारिख তিনি চিনি বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর পল তিনি পরপসাই সাও আং কিরিট বিক্রম হাইয়া আং বীরেন্দ্র কিশোর হাইয়া আং বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর হাই চিন্নান মুচুব আনি বরং বাগে অধিকার ও স্থাপন খাইনান বাগে গ্রেটার টিপ্রালেন চেন মান্নানি নাঙ্গো তিনি মহারাজানো অনেক বড় ছাও মো মঞ্চ বুঝাওই আকক সাগাই ইউটিউব সপ্রাগনাই অনিমেশনি বিরুদ্ধে ধরু মুসু নংমো মহারাজা আসাইনা সারদা রাজনীতিন কক্সা আরে রাজনীতি বাইছে আসাই ফিচুনা রাজনীতিন কক সাগলাক দিবা আর রাজনীতিন ক্ষমতা বাইন দিল্লি থাং চেংমা সান্নাই রাজনীতিনি বদল ক্লাঙ্গি ন থাঙ্গি চেংতি প্রাসারং ক্লাঙ্গি দিল্লি ও ক্ষমতা মা সান্নাই এনজিও তুই থাঙ্গি না দিন কোনদিন ক্ষমতা মাননান ইতিহাস করে বিনি বাগেই চিনি স্বয়ং বুবাগ্রা তি প্রামথা বদল খাই তা তি প্রাসার ও থানসাং নেনো শুধু ক্ষমতা মাননান বাগে जों दिग्लायनानैखो जों मा थांनाय दिल्लीआव मा सानाय दिल्लीआव बिनि साइ दङ अनेक बर' महाराजा ग्रेटार टिप्रालेण्ड कोनदिन तुइमाया तो गोबां मा राजनैतिक बदलनि खिदुंनान बागिसे दाबुक टिप्रासारनो साइ दङ 2023 जरा नासिं दाखुग्र 2023 सनो प्रथम त्रिपुरानि शत शत बछर पलिटिक्स এই প্রথম ন্যাশনাল পার্টি রক্তাকলাই শিক্ষা মাননাই जोंबाय जे टिप्रालेण्ड राय करे बबाय जों करे जोंबाय यार खानागै टिप्रालेण्ड गसि दिंयाखा थांनि जों नंबाय करे है अब क्लियर इनि और मीडिया रक दङो और चिनि सुहेल बाबु सं दङो जों दङो प्राक्तन सीएम इएम मंजाक साबजुनाल चेयारमैन मंजाक बुधुदेव बर्मा मन्चआ चुपजाक आयरन मैन चंद्रोदय रूपिणी और मन्चआ चुपजाक जगदीश देवबर्मा हाई बरक आसुकजाक इनि बरक हाई बरक पर्यन्त मखाई शेष समाय तांलायमानि जागा अ जागायावनो जों समाय तांलाय थांजेनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड होननाय अथवा जों गमरै थांजेनाय अमनि कमले जों दिल्ली থেকে बिरक लागायजे थाखो बिनि बागै दिनैनि समाय तांमान दिनाव जों गोबां कक सालायै सामुं गोबां नाखायनाय जों एदिसि हाबांगो फाइमानि उलो दिनै 3 लाख टाका प्राइज मानि दुई फुटबल मुथुन जागो अमुकी रांनि बागै गोबा अमु जों थुनुमेन मुसुङो जों टिप्रा रक केबुनि कमिया जों वानसारो गाहाय 3000 बाय दालसावै ओ थामपुइसो फिगार दै जों फुटबल थंलायै त्रिपुराय जो कुनदिन भारतबर्ष फुटबल जागा मालिया नरक नायने जों हाबांगो दङै आथिनि याफाते गोनां टिप्रा सारक एमन फुटबल बुआनो केवल যদি বিহারি গোলকিপার কাশনা নাইতাই খাকলাপতি বল থাঙ্গিয়াকে ঠিকুমতেই পারো না নুকা নাই এমন ফাই তো এমন খেলানি জুয়ার ফাই নাই চিনি টিপ্রারক আগে হাবুল খিতাকে গা গা পুয়াইছে আং সোহেল বাবু অনুরোধ খাইনাই এমন ক্রিকেট টিম নাম দিয়ে ভারতবর্ষন ক্রিকেট টিম বাই থাকা ওয়াই সবাই ইয়াকুং ইউকুং সাসুই স্টাম সাসুই খিদার মাননাই সিলেক্ট খাই যাইছে আবং খাতি প্রারক जों लं तरायो तंगि बानचिवो जम्पुइ हिलसो जों हुखाइ चाइ बानचिवो जों दाल पेरा चावि चिन सरि नरम याहि अनेक बड़ गानो बनो ओ सारले हिम मानला निया सिनानि बान्ता आ अफिसार रक साबो आर्मी अफिसार रंग थांगि सावै यांगबो कक बानजिबाय आयांगबो कक बानजिबाय अथच इंडियान आर्मिनि पक्ष থেকে जोंनाव जानक जाखा कक बरक विल बी रिटेन Bengali will be written, Hindi and English also will be written. Kintu kok borok ni jaga no tawaisha aro wanji kok baino sidi ne yang narbo wanji ayang narbo wanji ke si dini aro chol lai tong taku. Jeng kiriya taku kok jeng tini samai tangni bir Bikram Maharaja ni ajaiman chalo. Tripura o jeng obosshoi Greater Tipraland গঠন খায়ে তিনি হুকুমনো জeng উদ্ধার খাইনাই जों आरो कबरी आरो 50,000 60,000 रां खरच खायै
अर बक्तृतार लाइमोन जों गबरिया हाइचे जों दिनै मुइतु खायनान मुसुं एकटा जातिनो ध्वंस खायनान नुगै बिनि कालचारनो सिगमाइ सिद्धि बिनि कगनो सिगमाइ सिद्धि बिनि कानमुं सुमुंनो जदि सिगमाइ सिगाय बर' नों तिब्राजों दंसिनै बा दिनै अर चिनि तिब्राजों रक रिगनाय चामाथै गामजाक कक बरक साजाक चिनि रांनि रांमाला गानलायजागो तिब्राजों रकनो केबो सानान नायगामो तिब्रानि रक तिब्रानि बोरै रकनि केब साना नायगा बरनो लुबैनो मो मिजोराम फानप्लां बोसारदे मो मिजोरामनि बोरैया मरनो नागालेण्ड थां बोसारदे मरक नागालेण्डनिया नागारक सिनाय मो बोरै रक सा बरन बरक मा सानाय मो त्रिपुरान बरक चिनि सिलि मुंति बरक दंगाय दिनै ताङै जों अरब बिक्रमनो मुइतु खायनो चिनि जेनेरेशन बक थानाय चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बक थानाय बिनि बिसिंति दिनै तरक जों सानान मुसुंगो राजमाला मा परिनाय मांथं मा गायनाय इभेन महाराजा किरीट बिक्रमनिबो अर जों मांथं खुमलुं एरियायाव जों गायनान बागै जों उद्योग माना हानाय दिनै जत गाय मानसाक राजा महाराजा ग्रुपनि मांथंनो जों मा तुबुनाय दाखुबो जेल मा थांनाय तरक खाय चिनि मो त्रिपुरा राज्यबो फातार सारक भायै चिनि हुकुमनो चिनि लाइबुमानो सकमरनानि जें नरक मुखना वीर विक्रम मानिक्य बाहादुर একটা এয়ারপোর্ট নামানি বারবার এয়ারপোর্ট নো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এয়ারপোর্ট নামনান চেষ্টা খাইকা অনেক আন্দোলন নকা টিপ্রাসার খরাং তিসা লাইকা তিনি আরো থাঙ্গে वीर विक्रम एयारपोर्ट नि खाय आस्था बोलनो सिगमा मानि कक चिनि बुबाग्रा साइखनारिका आहाय क्लाय चिनि जे वीएम हॉस्पिटल तंगनि विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल आबनबो कांग्रेस सरकार যখন तंफ्रु आईजीएम हासपाताल क्लायै ताबुके बिल्डिं रक तखरुबै शेष क्लायै आरो मानिक सरकार संग सद्रक तरक बिल्डिं टान पाइ खाय এইভাবে একের পর এক ত্রিপুরা রাজ্য চিনি হুকুমু সিগমানানি বাগৈ তাবুক বাবু চলি দङ কয়েকদিন আগে 15 আগস্ট সৈন্য বাহিনীনি যে সমস্ত কামান জমুনিও দংমানি আবনত লাগै তাবুক কাইসা বরক মিউজিয়াম হাইবা জম্পুই বুথাগো হাসে রিসিভ তাবলে বরক ডান্স মাংনো হাইছে ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস দেওয়া आहाय क्लाय जों ताकलाय पालाय लायखाय कारेन्ट थां नुवाय हलो 3 बार बक्तृतारखा 3 बार थांजाक दुबालि बक्तृतारखा आरो थांजाक आं ताबुकै सानान मुसुगायते अर किचा फातरा पावर डिपार्टमेंट नि अफिसार रक दंगना ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि साजासपानो इलेक्ट्रिक मंत्री मांखाय एक संगे गलायनि ठीक मताय सब साबधान बन्दै वर्ल्ड इंडिजिनास डे साबो बुपुरु पालन खायगा सरकारि बाबे ताकला हा गलैयै रियां जरक डेन्स मा बाय बो मंच सिन खेकजाक नक नायनै जाय ता हा खेगि थां आइते आगिगै जों सिव नट माइक अदा खायनै बरं थालि खोनाव महाराजा रंगासनो सुसन खायगा बाहायगै सुसन खायगा दिनै जों बरनो प्रश्न खायनै तीन सालो मंच बुजाविनो बक्तृतान बिसिंतिनो जों प्रश्न खायनाय राजा महाराजा बाहायगै सुसन खायगा ताकु जोंनो सुसन खाया कुनु इतिहास गरै चिनि राजा रक जोंनो परिदान बागै कलेज खुलो का जुगा हाइছে हासपाताल खुलो का जुगो आं खबर नाहारै नायगा परै नायगायছে भारतबर्ष सारा पृथिबीओ যত कलेज ओंखा যত हासपाताल ओंखा जुगो তার চেয়ে বেশি ত্রিপুরা রাজ্যনি আয়তনতে জনসংখ্যা চীন মহারাজার গোবাং খ্লাই কলেজ আর খুলকলাখা আ বরংসে সাও সুসন খায়ো কারণ রাজা রত্ন সিগমাই মাইয়া খায় চিনি অরনি ক্ষমতা নপর দখল খাই মাংলাক রাজানি বিরুদ্ধে